आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मुकालमे, डायलॉग, बातचीत की इम्पोर्टेंस पर। पहली बात ये कि ऐसा मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं या ऐसे लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिन्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उनकी जो बात करने की एक वो सलाहियत है वो पसमानदा हो चुकी है और उनकी बात बड़ी सतह सी हो गई है। ऐसे मुझे लगता है कि वो सतही हो गई है या ऐसा है? हम इस मंजिल तक पारोश बहुत मेहनत से पहुंचे और सिर्फ हमारी मकालमे की सतह नीचे नहीं आई, हमारी इंटेलेक्ट की, हमारी ज़हनी सलाहियत कम नहीं हुई, हमारी जुबान भी बिगड़ी है। वो जो कह रहा था ना, जुबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। आप सोशल मीडिया देखिए, आप अखबारात देखिए, आप सियासी रहनुमाओं के बयानात देखिए, आप मजहबी रहनुमाओं की तकारीर देखिए, आप आम तालिब इल्म, आम गली का आदमी, उसकी गुफ्तगू सुनिए जी। देखिए, मकालमा जो है वो एक जमहूरी मुआशरे का निशान है। एक होता है मनाजरा जी। जब मजहबी दौर होते थे तो या उस रवायत में कह लीजिए, मजहबी रवायत में मनाजरा एक इदारा था जिसमें आपको जो सिखाया जाता था कि आपने अपने हरीफ सोच रखने वाले शख्स को या गिरोह को किन दलाइल से और किन तरीकों से जिज करना है, नीचा दिखाना है जी। ये है मनाजरा। उसके बाद है जी बहस। ठीक है। अच्छा, बहस में दूसरे को जिज करना या नीचा दिखाना का पहलू है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये पहलू है कि मेरी बात दूसरे को गलत साबित करना। वो तो मुनाज़रे में भी हो गया ना। लेकिन बहस जो है ना, वो उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि नहीं, मेरी बात मानी जाए। मकालमा इन दोनों दर्जों से ज्यादा शाइस्ता रवैया है कि आपकी जो राय है, आपका जो मुशाहिदा है, आपकी जो दलील है, आपके पास जो एविडेंस है, शवाहिद हैं, वो आपने दूसरे के सामने रख दी, उसने आपके सामने रख दी। उसके बाद दोनों फरीक आजाद हैं कि वो अपनी सोच, अपने गौर व फिक्र, अपने तजुर्बे, अपनी वारदात यहाँ जुर्म के मानों में नहीं, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, की रोशनी में जिस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं पहुंचे। जमहूरियत मकालमे की सकाफत है। ठीक है। जमहूरियत का मतलब ये है कि इख्तलाफे राय का मतलब दूसरे की तौहीन करने का लाइसेंस नहीं है। आपको किसी को हक नहीं है कि वो जो दूसरे की आज़ादी के मंतके हैं, जो लाइफस्टाइल के, कल्चर के, जुबान के, अकायद के, सियासी ख्यालात के, समाजी ख्यालात के, लिबास के, रहन सहन के, मौसीकी का ज़ौक़ है, पेंटिंग का ज़ौक़ है, लिटरेचर का ज़ौक़ है, उसमें मुदाखलत करें। ये तो कहा जा सकता है कि जी मुझे फलां शायर पसंद है और इस वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन ये स्वाबदीदी मामला है, ये ज़ौक़ का मामला भी हो सकता है, ये तबीयत के रुझान का मामला भी हो सकता है। ठीक है। आफ्टर ऑल मीर और गालिब में लबो लहजे का फर्क है ना। एक ही ज़माने में रहते हुए फैज़ की ज़बान और लबो लहजा और है, राशिद साहब का राशिद का और है, नासिर काज़मी का और है, और
دوسرے بھی. میرے خیال میں یہ جو ہم نے اپنے معاشرے کو سیاہ و سفید میں تقسیم کیا اور یہ جو ہم نے روا قرار دیا کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. اگر میں بہت ہی کھلی یا واضح یا دو ٹوک بات کروں تو میں کہوں گا کہ یہ جو راست اقدام ہے، یہ جو راست اقدام کی سیاست ہے، یہ جو دوسرے کو تباہ کر دینے کی اور ملیہ میٹ کر دینے کی خواہش ہے، یہ الٹیمیٹلی کہاں ختم ہوتی ہے؟ آمریت. آمریت کے بارے میں نے جو اپنے سازہ سے سمجھا کہ وہ فرد کا احترام ختم کرتی ہے، گروہوں میں رواداری ختم کرتی ہے، اداروں کی ساکھ ختم کرتی ہے. جب لوگوں کو ایک دوسرے پہ شک کرنا آسان ہو جائے اور یقین کرنا مشکل ہو جائے. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بھی وہ میرے دوست ہیں حسنین حیدر، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور آپ کا فوری رد عمل یہ ہو کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا پتا کہ وہ اچھا آدمی ہے کہ نہیں ہے، اچھا آدمی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کو کیا پتا وہ کیا کیا کرتا پھر رہا ہے، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھئی وہ حسنین حیدر جیسا چور اس کا تو میں نے نہیں دیکھا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی. اب یہ رویے ہم نے کیسے کیے؟ ہم نے سیاسی پارٹیوں میں سیاسی اختلاف کو ہم لے گئے وہاں پہ کہ یہ حق اور باطل ہے. 1951 میں جب پنجاب میں پہلی دفعہ صوبائی انتخابات ہو رہے تھے تو اخبارات میں اشتہار دیے گئے کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا ہے، مسلم لیگ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو اسے ووٹ دیا جائے. اچھا، پاکستان بنایا ہے مسلم لیگ نے یا نہیں بنایا یہ بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو چلانا بھی تو ہے، کہ چلانے کے پہ مسلم لیگ کا اجارہ نہیں ہے، منوپلی نہیں ہے، اور اس کی مخالفت کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ سوچ آگے بڑھی ہے. نفرت کی بات پھیلانا، عصبیت پھیلانا آسان ہوتا ہے، دلیل دینا، دوسرے کی بات سننا، اسے قائل کرنے کی کوشش کرنا اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ یہ جو مفاہمت کا راستہ ہوتا ہے یہ دونوں پارٹیز نہیں، فریقین کو، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کے الٹیمیٹلی فائدے میں جاتا ہے. لیکن اگر ہم طاقت سے مسائل حل کرنا چاہیں گے تو بات کہاں پہ ختم ہوگی؟ ہم نے اس ملک میں سیاسی جماعتیں ختم کر دی. بھئی ایک نسل کو تو ایوب خان لے ڈوبے 58 میں، 100 کے قریب سیاسی رہنماؤں کو نااہل کیا. دوسری کو جو ہے وہ جو ہمارا بہت بڑا، آج ہم بہت مضبوط جمہوری روایت کے حامل ہوتے اگر ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ رہتا. وہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان کا سیاسی شعور ہم سے بہتر تھا. بھٹو صاحب نے بہت اچھے کام بھی کیے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، لیکن ایک پوری نسل جو ہے وہ جنرل ضیاء نے آؤٹ کر دی، اور ایک پوری نسل انہوں نے انٹروڈیوس کر دی جس کو غیر جماعتی قرار دیا. اچھا، اب سیاست غیر جماعتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بندہ کسی جماعت، کسی نیریٹو، بیانیے، پالیسی اور منشور کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ کس بنیاد پہ انتخاب لڑے گا؟ برادری، فرقہ، پیسہ، ٹھیک ہے، زوراوری، اسی پہ لڑے گا نا. ٹریڈ یونین کیا ہوتی ہے؟ اس میں بارگیننگ ایجنٹ ہوتا ہے. ٹریڈ یونین جو ہے وہ اپنے حقوق کو واضح کرنے کا ایک میکانزم ہے.
खत्म। स्टूडेंट यूनियन जी 40 वर्ष हो गए हैं इस मुल्क में स्टूडेंट यूनियन नहीं है। ये जो आप देखते हैं ना, नस्ली बुनियादों पे, जुबान की बुनियाद पे, फिरकों की बुनियाद पे तालिब इल्म आपस में लड़ रहे होते नौजवानों हैं। में लड़ाई झगड़े, ये नागुज़ीर नतीजा है। अगर इनको वो जो लेजिटिमेट तरीकाकार था, फिर क्या गवर्नमेंट का जो लाहौर में इंतखाब नहीं होता था, उम्मीदवार इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते थे? क्या दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में ट्रेड यूनियन नहीं होती? हमने खत्म किया। और 40 साल में 2 नस्लें जवान हुई हैं जिन्हें हमने जोग्राफिया पढ़ाया नहीं। इसलिए नहीं पढ़ाया कि जोग्राफिया म्यूटिलेट नहीं किया जा सकता। यस आप ना तो किसी चीज का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ना उसका फासला उसका फासला कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाँ। तारीख को हमने म्यूटिलेट कर दिया है, अपनी मर्जी का बना लिया। ठीक है। और मुख्तलिफ बुनियादों पे कत्ल व गारत को रवा करार दे दिया, जायज करार दे दिया। ये तो कोई मसला इस पे तो हम दलील नहीं सुनते जी। इस पे दलील का कल्चर खत्म हो गया। जहां दलील का कल्चर खत्म हो जाता है वहां गाली का कल्चर जन्म लेता है। इंसानी मुआशरा रेजिमेंटाइज नहीं किया जा सकता, इसको एक ही तरह का नहीं बनाया जा सकता। इसमें इख्तलाफ रहेगा। एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बहन भाइयों में भी रवैयों के, मूड्स के, मिजाज के, आइडियोलॉजीज के, सोच के फर्क होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इंसानी मुआशरे में तो ये स्केल बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसके साथ मिलके जीना सीखना पड़ता है। अब हमारा सोशल मीडिया उठा के देखिए, मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों के इंटरनेट तक रसाई है और जो लिख सकते हैं, तो उसका मतलब ये कि ये खानदा तो है ना। तो ये इतने आराम से जो है जिस बंदे को जानते ही नहीं उसे गाली कैसे दे सकते हैं? आप हमारे अखबारात उठा के देखिए, वो लिखने वाला ज्यादा पॉपुलर है जो सिर्फ दुश्मनाम तराजी के लिए जाने जो सिर्फ नफरत बेच रहा होता है। टेलीविजन की स्क्रीन पे वो ज्यादा पॉपुलर है जो चीख ज्यादा रहा होता है, जो ज्यादा चीख रहा होता है, जो ज्यादा दो टोक लबो लहजे में बात करता हो, जो दलील देने की बजाय जो है या अपनी बात मनवाने पे जोर देता हो। हमारे सियासी रहनुमाओं में से उसे टेलीविजन पे ज्यादा जगह दी जाती है और बार बार बुलाया जाता है जो तमाशा लगाना जानता हो। ठीक है। मेरे ख्याल में जमहूरी अकदार को और जमहूरियत को बतौर एक निजाम के इतना डिमोनाइज किया गया है कि लोग मुंह फाड़ के कह देते हैं डिक्टेटरशिप वालों के जमहूरियत से क्या मिलेगा, जमहूरियत से क्या मिलेगा, जमहूरियत ने हमें क्या दिया। माफ कीजिएगा, आप जहां तक भी आप पहुंचे हैं ना, ये आप जमहूरियत के जरिए पहुंचे हैं। जब बादशाहों के हद में होते, मोनार्की में होते, टोटलिटेरियन स्टेट में होते, तो हम देखते कि आप जो है ये जो कुछ करते फिर रहे हैं वो कैसे करते। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में ये जो गाली का कल्चर है, ये इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इख्तलाफ को दुश्मनी में बदलने से ताल्लुक रखता है। वो हमने किया है। हमने कहा है फलां चोर है, फलां फरिश्ता है, फलां हक है, फलां बातिल है, फलां को, यहाँ तक कहा गया कि फलां को कत्ल करना जायज है। और कत्ल किए गए लोग जुबान की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे, सियासी जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पे। बदनसीबी है मेरे ख्याल में ये किसी कौम की कि उसके नौजवान जो है वो किसी अपनी बात कहने के लिए फैक्ट्स बयान करने के बजाय, शवाहिद देने के बजाय, दलील देने के बजाय गाली देना पसंद करते हो। गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि गाली किसी मसले का हल पेश नहीं करती। अच्छा,
हमने अभी बात की कि मीडिया भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और मीडिया शोकेस भी इसी तरह की चीजें करती है जिससे अवाम के लेवल पर भी जो डायलॉग का कल्चर है वो मुतासिर हुआ है। तो मीडिया जो है वो कब जिम्मेदारी कबूल करेगा और किस तरह से उसे कबूल करवाई जाए कि वहां पर जो है वो कल्चर एस्टेब्लिश हो और वो फिर ट्रिकल डाउन करे अवाम में? अगर मीडिया से कहीं ज्यादा जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए लोग मिसयूज कर रहे हैं, मैं खुल के बता देता हूँ, ये जो हर रोज या आए रोज अदालतों में ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं जो अखबार में सुर्खियां बने, ऐसे बयानात दिए जाते हैं सियासी रहनुमाओं की तरफ से जिन पे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो, और उन्हें फिर शाम के टॉक शो में भी बुलाया जाए, शाम के टॉक शो में भी बुलाया जाए, तो कौम की तरबियत कैसे होगी? They will ultimately they will come to actually disregard politics as a serious part business कि भाई ये बुनियाद है, ये हमारी जो रोटी की प्लेट है, ये पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी से जुड़ी हुई है। और आप कौन होते हैं चौक में खड़े होकर कहने वाले कि मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जमहूरियत मगरबी है और हमें कबूल नहीं है? हमारी लफ्ज इस्तेमाल किया हमारी शनाख्त, हजूर ये मुल्क जो है जिस सिस्टम के तहत बना, वोट के जरिए बना, वो आपकी रवायत में नहीं था, वो आपके कल्चर में नहीं था और आप इस सैयारे पे नहीं बसते। और ये जो आपने 145 अरब डॉलर के करीब बैरूनी कर्जा ले रखा है, कुल मिला के 225 अरब डॉलर के करीब हमारा अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है, ये आपने जो है ना ये किसी ये किसी कल्चर से नहीं निकला, ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है। आप जो ये नहीं कर सकते कि आप मीठा मीठा जो है वो हप कर जाएं और जो आपको अच्छा ना लगे उसको जो है ना वो आप डिसरिस्पेक्ट दें और डिसरिगार्ड करें। हमने इस मुल्क में लोगों को धौंस, धांधली, जोर आवरी और अपनी बात जो है वो जबरदस्ती और नाइंसाफी के जरिए मनवाने की आदत डाली है। और इसमें आपने भी मीडिया का नाम लिया, मैंने जुडिशरी के बारे में इशारा किया, हमारा एकेडमिया भी जिम्मेदार है। क्या हमारा उस्ताद कमरा जमात में सवाल की इजाजत देता है, सवाल की हौसला अफजाई करता है, या तालिब इल्मों को जो है वो टेरराइज करता है, उनको इंटिमिडेट करता है, उनको चाहता है कि सवाल उससे ना किए जाए? सोसाइटी में ये जो मकालमे की रवायत है ये सियासी जलसे में बनती है, ये मुज़ाकरात में बनती है, ये दरसगाह में बनती है, ये कमरा अदालत में बनती है, ये अखबार के सफ़े पे बनती है, ये टेलीविज़न की स्क्रीन पे बनती है, ये इवन हमारे वीलॉग में भी बनती है। ठीक, तो इसके ये हमारे घर के अंदर खाने की मेज पे गुफ्तगू का जो लबो लहजा है उससे भी बनती है, ये हमारे ड्राइंग रूम में जो गुफ्तगू हो रही होती है उससे भी तश्कील पाती है। तो इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि वी नीड टू रिवाइज दिस ट्रेंड। ये आप कर रहे हैं और आप बड़े, आपका ख्याल आपसे मुराद आपकी ज़ात नहीं है, कुछ लोग और इस मुल्क में अब बदकिस्मती से वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जी मैंने फिर उसको सुनाई, मैं देख रहा था कि वो तारीखी बेइज्जती कर दी, ना उसको तारीख का पता है, ना बेइज्जती का पता है, ना इज्जत का पता है। ऐसे करो कि इसको जरा थोड़ा सा तीखा कर दो, इसको तो स्पाइसी कर दो। इस स्पाइसी करने के शौक में यहाँ तक पहुंचे, अब स्पाइस संभाली नहीं जा रही। स्पाइस संभाली, जो मुहज़्ज़ब कौमी होती हैं वो अपने मसाइल का हल मकालमे से हल करती हैं। तशद्दुद से नफरतें फैल सकती हैं, फसाद फैल सकता है, तबाही आ सकती है। तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से और नाइंसाफी से
قوموں کے معاشی سماجی تمدنی مسائل حل نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بڑی کنفیوژن ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے جب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈ رزلٹ بتاؤں وہ کیا نکالتا ہے، بڑا ڈس اپوائنٹڈ سا منہ بنا کے کہ عوام ٹھیک نہیں ہے اسی لیے حکمران ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اگر عوام ہی ٹھیک ہوتے تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوتے۔ کون ٹھیک ہوگا تو کون ٹھیک ہوگا؟ کس کو پہلے ٹھیک ہونا پڑے گا؟ مرغی اور انڈے کا والا قصہ ہے، اور پسماندہ ذہنیت ہے یہ۔ معذرت چاہتا ہوں یہ پسماندہ کہنے پہ، لیکن وہ ہے۔ عوام کو اختیار ہے اور عوام ہی کو حق ہے حکمران چننے کا، اور عوام کو وہ جس شخص کو حکمرانی کا حق دے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلے کو غلط یا صحیح کہیں۔ ہمیں ایک ہی فرض ہے کہ ہم عوام کا فیصلہ قبول کریں۔ یہ پرانی سوچ ہے۔ وہ ہوتے تھے زمانے میں بادشاہوں کے نا، کہ اگر نیک بادشاہ آ گیا تو اس کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اگر برا بادشاہ آ گیا تو اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ اس میں ہمارے ملک کے دستور میں مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو میعاد ہے وہ 5 برس ہے، اور 5 برس کے بعد انتخاب دوبارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ جس کو اپنی رائے دیں۔ امریکہ میں 4 برس ہے۔ بہت سے ملکوں نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیموکریسی کا پروسیجر مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتا ہے، اس کی اقدار ایسنس، اس کی ویلیو وہ ایک ہے، اور اس کی اساس کیا ہے؟ تمام انسان برابر ہیں اور سب کو رائے دینے کا حق ہے، اور حکمرانی کا حق ایک امانت ہے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے ایک خاص مدت کے لیے کسی کو بھی جو شہری ہے ظاہر اس کو سونپی جا سکتی ہے نا۔ اگر دستور نے منع کر دیا ہو کسی کو کہ اس پیشے سے تعلق رکھنے والا بندہ یا اس گروہ، فار ایگزامپل سرکاری ملازم سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا ہمارے ملک میں، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ پھر سیاسی جو ملازم ہوتے ہیں پھر وہ اپنا سرکاری اختیار کو سیاسی انفلوئنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں ایز اے ینگ مین میں جرمنی گیا تو سیاسی جماعت کے جلسے میں بیٹھا تھا، تو ایک فوجی وردی میں ایک بندہ آ کے وہاں بیٹھ گیا، بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ فوجی یہاں کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ سیاسی جماعت کا رکن، کوئی اجازت ہے اس بات کی؟ کچھ ممالک میں جو ہے وہ اگر ایک خاص آپ 2% یا 5% جو بھی انہوں نے طے کر رکھا ہے اس تعداد میں آپ ووٹ لیتی ہے کوئی جماعت، تو پھر اسی تناسب سے وہ اپنے ارکان منتخب کر کے بھیجتی ہے۔ ہم نے بھی یہ طریقہ جزوی طور پہ اپنانا چاہا، خاص طور پہ خواتین کی جو ریزرو سیٹس ہیں، تو معلوم ہوا کہ ساری رانجھے کی بھائیاں پابیاں اور پرجائیاں آ گئی بیٹھنی ہیں وہاں پہ، نہ اس میں ملا کی تمیز رہی، نہ لبرل کی، نہ مسٹر کی، نہ ملا کی۔ بہویں ان کی آ گئیں، بہنیں ان کی آ گئیں، بیٹیاں ان کی آ گئیں۔ ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ قبروں سے نکال کے جو ہے وہ بزرگ خواتین جو ہے جو ڈیڈ فرام ہے ان کو بھی لے آئیں۔ لیکن دنیا میں جمہوریت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی اقدار ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ جی، تو پھر کنکلوژن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اچھے ہونے سے کسی دوسرے کے اچھے یا برے ہونے پہ کوئی فرق پڑے گا، یہ عوام کا حق ہے اور ان کے حق کا احترام۔ عوام کو حق ہے کہ وہ جس کو بھی حکمرانی کا حق دیں۔ میری ایک اپنی شہری ہونے کے ناطے رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں جو عوام کا اجتماعی فیصلہ ہے 50 اور وہ حقیقی طور پر ان کا اجتماعی فیصلہ ہونا بھی چاہیے، 50%+1 کا جو فارمولا ہے میجورٹیرین پرنسپل، وہ حق حکمرانی عطا کرتا ہے، لیکن اس سے جو باقی کے 49% ہیں ان کے حقوق لیپس نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل۔ جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔